नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो वाक़यात जो अहम ख़बरें हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कैंसर की मर्ज़ का इंकशाफ किया। कब किया, कहाँ किया और कैसे किया, ये हम सब आपको बताते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, 2 इंटेलिजेंस बेस जो ऑपरेशन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हुए हैं ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा सुहेल अफरीदी का तीसरा रोज़ और क्या एक्टिविटी रही ये हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले हम नाज़रीन जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि एक ज़िला कलात में हमारे सिक्योरिटी अदारों ने किया है इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। उसमें नाज़रीन 4 दहशतगर्द जो हैं वो फितनतुल हिंदुस्तान के मारे गए हैं। और उसके अलावा जो करक का इलाका है उसमें एक एरिया है सरकंडो, उसमें जो है पुलिस ने ऑपरेशन किया है और 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। उनकी लाशें पहाड़ों में पड़ी हैं। और नाज़रीन, ये आरपीओ जो हैं उन्होंने बताया है कि हमारे 2 जवान जो हैं वो मामूली ज़ख्मी हुए हैं और हमने ये कामयाब ऑपरेशन किया है। तो इसको मोहसिन नकवी समेत सदर, वज़ीर आज़म सब ने दोनों ऑपरेशन की तारीफ़ की और कामयाबी की तारीफ़ की। और ये था नाज़रीन जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ पुलिस हो या हमारी अफवाज हो, हमतन वक्त वो जारी है। और हमारी जो अफवाज है इन दहशत गर्दों का कला कमा करके ही दम लेगी नाज़रीन। और नाज़रीन, इसके अलावा हम आ जाते हैं कि वज़ीर आज़म का जो उन्होंने इंकशाफ किया कैंसर की मर्ज़ का, तो वो हम आखिर में आपको उसकी डिटेल बताते हैं। पहले सुहेल अफरीदी का हम बता लें कि तीसरे रोज़ में क्या एक्टिविटी रही, क्या मामला रहे और उनसे क्या मामला पेश आया, ये हम सारा अहवाल आपके सामने रख देते हैं। तो तीसरे रोज़ नाज़रीन उन्होंने एक तो टाइम सहाफ़ियों से रखा हुआ था, तो उसमें काफ़ी यूट्यूबर जो मशहूर और एंकर जो सीनियर एंकर नामी गिरामी वो सब मौजूद थे। तो ये आप विजुअल आप नाज़रीन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि उन्होंने जो सहाफ़ियों से इंटरेक्शन किया और सवालों के जवाबात दिए और काफ़ी मुतमैन और बड़े सोबर अंदाज के साथ ये सारा मामला रहा। और किसी सहाफ़ी को कोई ऐसी शिकायत पेश नहीं आई। और 1-2 सहाफ़ियों के मैंने जो है वो उनके व्यूज़ जो सुने हैं और उन्होंने बताया कि बल्कि एक सहाफ़ी हैं जो हुकूमत की जानिब उनकी लचक ज़्यादा रहती है, तो उन्होंने भी बताया कि सुहेल अफरीदी उन लोगों में है जिनके यानी कि जो बड़ा ओहदा मिल जाने पर उनके जो हैं रवैये तब्दील हो जाते हैं। मगर मैंने उनके रवैये में वज़ीर आला के मनसब मिल जाने पर भी मैंने उनके रवैये को बड़ा अच्छा पाया और बड़ा बेहतरीन अंदाज में वो सबको मिले और बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और बड़े ही सब्र और हौसले के साथ सबके सवालात सुने और उनके जवाबात दिए। तो ये नाज़रीन उन सहाफ़ियों के साथ उनका इंटरेक्शन जो था वो रहा। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने इल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री दी। तो उस दौरान नाज़रीन क्या वाक़या पेश आया कि कुछ तो पुलिस ने काफ़ी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया और दूसरा वहाँ की लाइटें बंद कर दी।
تو یہ ان کو شکایت رہی ناظرین. اور اس پر بھی ایک صحافی ہیں, انہوں نے جب یہ فوڈ اسٹریٹ میں گئے وہاں کی لائٹیں بند کر دی گئیں, تو یہ ایک صحافی نامور ہیں ناظرین, انہوں نے کہا کہ یہ سیکورٹی کے پیش نظر جو ہے یہ بند کی گئی ہیں لائٹیں. اور علامہ اقبال کے مزار پر بھی یہ اب وہ یہی معاملہ پیش آیا. تو میں ناظرین یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم علامہ اقبال کے مزار پر تشریف لاتے ہیں تو کیا کچھ بندے جو ہیں پولیس باہر کھڑا کر دیتی ہے, اندر نہیں جانے دیتی, اور دوسرا وہاں کی لائٹیں کبھی بند کی ہیں؟ اگر تو وزیر اعظم کے جانے پر بھی لائٹیں بند کی جاتی ہیں تو پھر تو مانا جا سکتا ہے کہ واقعی جو پولیس جو ہے یہ لائٹیں بند کر کے سیکورٹی کرتی ہے, کہ جہاں کچھ نہ پولیس کو نظر آئے اور نہ جو موجود ہے ان کو کوئی نظر آئے. تو یہ کون سا انداز ہے سیکورٹی کا؟ تو یہ اس کو بھی اگر کوئی صحافی جسٹیفائی کرتے ہیں اور فوڈ اسٹریٹ میں بھی لائٹیں بند کرنے کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو ہم ناظرین یہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر باتیں ہیں. تو اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی مبینہ طور پر رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس تمام دورے کے دوران تقریباً 700 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, پی ٹی آئی کے 700 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور اگر اس کو ہم ایز اٹ نہ بھی لیں, یہ بیان کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, اگر ہم اس کو کہیں کہ کوئی بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہے تو چلو ہم اس کو ہاف بھی کر لیں, 300-400 بھی کر لیں, تو 300-400 لوگ جو ہیں یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے. اگر گرفتار کیا گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ لاہور میں یا پنجاب میں کیا صورتحال ہے, کس وجہ سے لوگ باہر نہیں آتے اور کس وجہ سے لوگ نہیں نکلتے. اور اس کے باوجود سہیل افریدی کہ اس دورے میں لوگ باہر نکلے اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا اور جھنڈے لے کر نکلے, بڑا نعرہ بازی, یہ سب مناظر ہم آپ کو دکھا چکے ہیں ناظرین. اس کے بعد ناظرین علامہ اقبال کے مزار پر جو ہے وہ سارے قصے کا جو کچھ پیش آیا, یہ 3 روزہ حالات اور 3 روزہ معاملات میں جو کچھ پیش آیا, اسے جو ہے سلیمان اکرم راجہ نے کہا جائے تو وہ دریا کو کوزے میں بند کر کے جو بتایا ہے وہ آپ سن لیں. جس طرح کل فوڈ اسٹریٹ میں لائٹس بند کر دی گئیں, پورا مارکیٹ بند کر دیا گیا. کل جہاں جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں تمام جگہوں پر لائٹس بند کر دی گئیں, وہاں دکانیں بند کر دی گئیں, وہاں لوگوں کو مارا پیٹا گیا. آج اسی طرح ان کو پہلے سے ہم نے شیڈول چونکہ دیا ہوا تھا کہ ہم نے مزار اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری لگانی ہے, تو آج انہوں نے یہاں کی بھی تمام لائٹسیں بند کر دی ہیں اور باہر جو ہے کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جو ہے یہاں پر تمام لائٹس آف ہو چکی ہیں, کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. باہر جو عوام کھڑی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. آج مجھے حسان نیازی صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا, عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا. اور تو یہ ساری فسطائیت اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں, تو یہ ہمارے دل اور دماغ پر نقش ہو چکا ہے. اور تمام پاکستانی ان کی ذہنی اور اخلاقی پستی دیکھ رہے ہیں. کی جانب سے, لاہور کی جانب سے, پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل خان آفریدی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں آئے, ہمارے شہر آئے, اس شہر کی رونقوں کو انہوں نے دوبالا کیا, اس شہر میں انہوں نے جان ڈالی. ان کے وجود سے پاکستان کی عوام, لاہور کی عوام میں سمجھتا ہوں اس جذبے کے ساتھ باہر نکلے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, ان کی بات سننے کے لیے. وہ بہت دنوں کے بعد ہمیں نظر آیا, تو میں بہت شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ آپ بار بار آئیں گے, ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے. پورا پاکستان آپ کا ہے اور ہمیں بہت افسوس ہے جو بدسلوکی ہوئی. کل رات بھی آپ جہاں رکے, جن دوستوں سے آپ نے بات کی, آج ہمیں اطلاع ملی ہے وہاں گرفتاریاں کی گئیں. 700 سے 800 کارکن پی ٹی آئی کے گرفتار کیے گئے اس دوران.
प्लांटेड सहाफ़ियों के ज़रिए आपसे गैर मुनासिब सवालात किए गए, इस सब के लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। ये पंजाब का कल्चर नहीं, ये पंजाब की रिवायत नहीं, हम बहुत फराख दिल लोग हैं यहाँ। आपने जिस जज्बे का इजहार किया है हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं, और आप देखेंगे कि आइंदा आप जब भी आएंगे लाहौर आपको ऐसा ही खुशामदीद कहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आपने सुलेमान अकरम राजा की गुफ्तगू सुनी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया और मेडिकल कॉलेज का। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि ये कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह करना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और उन्होंने कहा कि कैंसर में मुब्तला अफराद जो हैं वो किस तरह इसको सरवाइव कर सकते हैं, ये बड़ा आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं इस मर्ज़ में मुब्तला रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आम आदमी का अगर वो मुब्तला हो जाए तो वो इसका इलाज मुआवजा कराना और इतना खर्च करना बड़ा मुश्किल है। तो ये नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने उस दौरान अपने मर्ज़ का भी ज़िक्र किया कि मुझे भी ये लाहक रहा है और ये बड़ा एक मूज़ी मर्ज़ है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।